Poštovani gledalci, ovo je Srbija Global kanal, ja sam Aleksandar Šargić. Danas analiziramo šta nam je donao 1. novembar 2025. Dakle, godišnjica velike tragedije u Novom Sadu, ali pre svega godišnjica, možemo da kažemo, protesta u Srbiji, koji su najpre probudili veliku energiju kod naroda, a danas, 3. novembra, kada o ovome govorimo, čini se da je stvar posve drugačija. Dakle, prema mom dubokom uverenju, a mislim da većina ljudi deli moje mišljenje, mi smo zapravo prisustvovali jednom ogromnom trošenju naredne energije, ispumpavanju snage, ispumpavanju svakog smisla, a pogotovo zbog činjenice da od kada su protesti u toku, mi zapravo nemamo u fokusu glavne teme našeg društva, naše glavne nacionalne probleme i glavna nacionalna pitanja, a ona se tiču pre svega geopolitičke pozicije Srbije, odnosno potpunog kraha te udbaške politike 4 stuba, koja je ovde zapravo zasnovana još politikom druga Tita i nesvrstanih, a onda se protezala preko Slobodana Miloševića, Koštunice Tadića i naravno doživala svoj epski neuspeh u vreme Aleksandra Vučića, što smo videli i posljednjih dana, dakle, kada su stupile ne samo na snagu sankcije NIS-u, odnosno ruskom Gazpromu, već se nad Srbijom, da kažem, podigao jedan mač, slobodno možemo da kažemo, potencijalnih sankcija Narodnoj banci Srbije, o čemu se vrlo malo govori u našem etru, pa će svi onda biti iznenađeni. Ako dođe do sankcija Narodnoj banci Srbije koja krši sankcije prema Gazpromu, onda možemo doći u jedan potpuni kolaps nacionalne ekonomije, jer to bi, dakle, značilo potpuno urušavanje države, a boljševička elita koja vodi ovu državu se sa time igra. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara, možete naručiti mailom srbska-prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Ključne stvari u malim državama poput Srbije prelamaju se pre svega preko odnosa velikih sila prema malim državama, kakva je Srbija. Srbija predstavlja zapravo jedno ostrvce u okeanu NATO-a i Evropske unije, dok iznutra u Srbiji sve poluge sistema drži moskovska, boljševička, udbaška, mafijaška struktura. U toj šizofreniji, u kojoj zapravo ta boljševička, udbaška, mafijaška struktura, koja je svim svojim bitnim polugama vezana za Moskvu i Kremlj, ona, dakle, glumi nekakvu put u Evropu, ona glumi nekakvu prozapadnu orijentaciju, ona zapravo trguje samo tim nacionalnim bogatstvom i trguje svim resursima koje ova zemlja i ovaj narod imaju, kako bi održala svoju boljševičku strukturu. I to je zapravo jedna vrsta šizofrenije u kojoj mi živimo, a koja dodatni impuls dobija ispraznim protestima koji nemaju nikakav cilj. U toj šizofreniji, dakle, se cepa i nestaje Srbija, polako i tiho na rate, jer upravo taj boljševički sistem ima mogućnost da neograničeno trguje nacionalnim resursima radi svog opstanka na vlasti. Očito iz svega što smo vidjeli u samoj pripremi tog 1.11.2025. A pre svega bilo je jasno i same činjenice da je centralno okupljanje zakazano za Novi Sad, a ne za Beograd, da su glavni igrači sa obe strane napravili dogovor da izbori budu verovatno na proleće, jer hajde sada da budemo potpuno racionalni. Naravno da je više nego na mestu i da je bilo potrebno i neophodno i jedino smisleno da se pomen nastradalima izvrši na mestu gde su oni i nastradali. Ali, sa druge strane, skupljati 100 ili 150 hiljada ljudi iz cele Srbije zarad samo toga u Novom Sadu, tog dana, te možemo nazvati drugačije, po mom dubokom uverenju, planskim ispumpavanjem energije naroda. Znači, obeležiti taj dan molitveno ili bilo kakvom vrstom sećanja bila je obaveza svih građana Srbije. To je na kraju krajeva bio i dan zadušnica.
mitrovskih, glavnih zadušnica. Znači, ali sa druge strane, praviti toliku kampanju i medijsku i svaku drugu, ja ne mogu drugačije sa stanovišta svojih godina i svog životnog, ličnog i profesionalnog iskustva da nazovem drugačije nego ispumpavanjem narodne energije. Ovo je zapravo po mom dubokom uverenju jedan nastavak čerečenja srpske omladine, nastavak njihovog žrtvovanja, ali i nastavak stvaranja haosa u društvu. To je stvaranje jednog haosa u društvu u kojem zapravo nije ponuđena nikakva alternativa, nikakva promena, nikakav izlaz. Mi zapravo sve vreme znači smo ovde imali, a reći ćemo nešto u drugom delu emisije o tome, jedan sletovski pristup, jedan pristup koji u sebi sem političkog performansa, znači mi imamo nekakve emotivne scene, nekakvo pešačenje, nekakve kiflice i tako dalje, nekakve ljude koji plaču, setite se tih scena. Sad smo imali jedan, što kažu Ameri, revival, znači imali smo jednu reprizu svih tih scena, da se sve to tako vrati u svest ljudi, da se malo oživi, da eto kao nije to sve umrlo, to je i dalje tu, ali mi nismo imali ni jednog trenutka nikakav zreo politički stav o tome kako Srbija treba da izađe iz svog blata, a Srbija je do guše u blatu. Znači, iz blata se ne izlazi filmskim scenama, nego konkretnom politikom, znači stavovima i postupcima koji nisu ni mnogo lepi, ni mnogo popularni, znači stavovima i postupcima koji su teški, ne deluju dopadljivo, ali vode narod ka nekom boljitku. Uvek se vraćamo naravno na politiku Obrenovića i na jedan legat koji su oni ostavili srpskom narodu, jer su oni gradili srpsku državu u novom veku i samo njih možemo uzeti kao jedan etalon, kao jedan primer za to kako se iz blata, iz problema i iz okupacije izlazi. Dakle, srpskom narodu niko ne govori da se mora napraviti drastična promjena spoljne politike Srbije. Znači, to je tabu tema. O tome niko ne sme da priča van Igora i mene. Ima možda još par ljudi na javnoj sceni. Ja i Igor smo do 10 godina ovde, da kažem, na sceni. I kada pogledate ljude koji su, na primjer, 5 ili 10 godina na javnoj sceni i imaju nekakvu javnu odgovornost samim time, ja zapravo ne znam osobu na alternativnoj sceni koja govori da se drastično mora promeniti spoljna politika Srbije, da se mora hitno nacionalizovati NIS, da su svi naši brodovi zapravo potonuli onog trenutka kad zbog toga što Ober, boljševik na vlasti, nije hteo da da makar usmeno obećanje da će nacionalizovati NIS, a to je sam priznao, da je zbog toga obustavljeno strateško partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koje je jedini zapravo izlaz za nas u ovom trenutku i kad nam je obustavljeno imenovanje Marka Brnovića. Znači, jedini način da Srbija preživi ovo vreme jeste taj da napravi individualni dogovor s Sjedinjenim Američkim Državama. I jedino tako možemo da se oslobodimo ucena Rusije, Nemačke i Britanije. Niko ne govori o tome da se moraju pohapsiti svi plaćenici ruskih boljševičkih obaveštajnih službi. Otvoriti svi mračni dosijeji političara, vladika, sveštenika, glumaca, sportista, biznismena, novinara, profesora i svih drugih javnih delatnika, akademika, znači od 44. do danas. Fascinantno je da svi putevi novca govore o tome, čak i da su takozvani Šolakovi mediji zapravo povezani sa kremaljskom, moskovskom fabrikom laži. Dakle, N1 Nova i ostala medijska opsena za građaniste zapravo su povezani sa Wolframom Kuonijem, zastupnikom novca boljševičkog Kremlja, posrednikom za transakcije po Švajcarskoj, za Gazprom, za ruski kapital, ali i za Dragana Šolaka. Da nema N1 i Nova S, ruska okupacija Srbije bi bila mnogo vidljivija i mnogo očiglednija, a N1 i Nova svojom uređivačkom politikom zapravo podhranjuju te proruske narative u Srbiji. Kao bolje ili manje loše je to rusko, ali tako od onog što nam propagiraju N1 i Nova. Znači, u toj
ruskoj igri držanja Srbije u ropstvu. Srpska pravoslavna crkva igra ulogu dobrog policajca s jedne strane, a N1 je nova ulogu lošeg policajca. Sada, kad su protesti anestezirani, razvodnjeni i haotizovani, možemo da kažemo da je glavnu ulogu u preuzimanju protesta od studenata i naroda imala ruska spoljna obaveštajna služba. I to je bilo jasno iz Putinovih nastupa iz septembra meseca, kad je on govorio kako su mladi Srbije, iako vode obojenu revoluciju, oni su zapravo patriote sa kojima se mora voditi razgovor i da će ti, dakle, studenti na kraju izaći na pravi put i da će oni u budućnosti voditi Srbiju. Mislim, to je bilo potpuno jasno već tog trenutka, nego eto, mi nismo hteli da govorimo o tome, ja nisam hteo da govorim o tome, zato što nisam hteo da ubijam volju ljudima i da ispadne kako ja sad nešto narušavam neke proteste koji treba da budu 1. novembra ili tako dalje. Znači, jasno je da su ruske službe preko te gomile svojih špijuna, infiltriranih u sve pore javnog života u Srbiji, usmerile protest ka razvodnjavanju i odlaganju. I nije teško pretpostaviti uopšte mehanizme manipulacije koje oni koriste. Jer oni, bez ikakve sumnje, studentskim plenumima govore ono što je zapravo Putin formirao kao obaveštajni playbook, kao obaveštajnu kuharicu, kao skriptu za manipulaciju. I on otprilike glasi ovako: vaše vreme dolazi, ostavite Vučića da dovrši ove prljave poslove, kao što su problemi oko NIS-a, sankcije i tako dalje, ne treba vama da prljate ruke time, a onda ćete dobiti izbore na kojima ćete ga ubedljivo pobediti. Na proleće ne brinite ništa, samo vi ponovo prošetajte malo Srbijom, probudite opet te lepe slike kako se ljudi grle, vole i tako dalje, to vam diže rejting. Diže rejting, ja pitam, a kome diže rejting? Ko su ti ljudi koji zapravo dolaze iza tih slika grljenja? Uz to, naravno, ide i nezaobilazno to bolševičko udbaško laskanje, sve sa namerom zapravo da se kupi vreme diktatoru i produži agonija u srpskom društvu. Dakle, sve te priče, ceo taj obaveštajni kuharica playbook Kremlja zapravo ima za cilj da kupi vreme diktatoru i da produži agoniju u srpskom društvu. Jer oni se i u Rusiji, i u Srbiji, i u Ukrajini, i u Belorusiji i svuda bave samo kupovinom vremena i maskirovkom. Oni se bave isključivo maskirovkom, a maskirovka je drugo ime za laž i paralaž. I kada lažete toliko dugo, vi na kraju izgubite osjećaj da lažete i poverujete u svoje laži. Znači, Putin i njegovi generali, poput onog Gerasimova, a ja vas molim da sada pogledate samo sliku tog čoveka. Ako je ovo slika inteligentnog i sposobnog čoveka, onda sam ja Jelena Karleuša. Znači, samo pogledajte ovu sliku. Znači, taj Gerasimov je Putina pred celim svetom i kamerama svih televizija, nacionalnih, ruskih, lagao pre 10-15 dana da je Pokrovsk u okruženju i evo, samo što nije pao, samo da dovede Putin kamere i tako dalje. I sada kad se vidjelo da to ni posle ne znam koliko meseci tamo opsede nije slučaj, da nisu okružili sa svih strana Ukrajinci, da su čak Ukrajinci napravili neki kontranapad, sad se radi smena generala koji su kao loši informasali Gerasimova. Zapravo se radilo o maskirovki, o jednoj prevari za javnost, jer kad nemate rezultate i kad ne znate šta da radite, vi onda lažete, a onda jednog trenutka, pošto mnogo lažete, poverujete u svoje laži. Zato ja kažem da studenti naši i naša mladost i naša javnost nikada ne treba da veruje u njihovo obećanje i u njihove priče. Jer je istorija potvrdila da oni lažu da bi lagali i lažu da bi kupili vreme.
I ovo što se dešava u Srbiji je kupovina vremena za Moskvu, jer se ključna pitanja geostrateška i geopolitička Srbije stavljaju po tepih, nisu na dnevnom redu i to njima odgovara. Jer njima je mnogo važno da ovde u srcu Evrope zadrže tu crnu rupu, kako ju je imenovao svojevremeno Toma Nikolić, i da preko te crne rupe koliko toliko se potkusuravaju sa Zapadom. A mi prihvatamo tu ulogu da žrtvujemo svoje nacionalne interese, da žrtvujemo Srbiju zarad njihovih interesa. Znači, Srbija mora hitno da rešava svoje probleme. A ako nema rešenja na ulici kroz proteste, onda to treba priznati i ostaviti obične ljude, decu, studente, vlasnike malih i srednjih preduzeća na miru, da se svako snalazi kako ume. Niko nikome ne treba da daje nikakvu lažnu nadu. Koliko je protest sada haotizovan i neorganizovan, najbolje se videlo već sutradan 2. novembra kad je Dijana Hrka došla pred Skupštinu i započela štrajk glađu. Znači, ova mučna, jadna žena se ogradila od studenata 1.11. u smislu da ne želi njima da stavlja tu tegobu oko vrata i započela svoj štrajk glađu ispred Narodne skupštine. Zapravo tamo sa njom niko nije došao, sem možda par desetina ljudi, a ceo dan je nakon toga trajalo dozivanje preko medija i društvenih mreža da ljudi dođu, da je podrže i da se skupe tamo. Znači, prvo bih prokomentarisao tu jednu užasnu, mračnu istinu o kvazi-patriotizmu u Srbiji, pre nego što se vratim na taj haos i na tu dezorganizaciju. Znači, mi smo 2.11. uveče videli nešto najcrnje što može da vidi jedan narod, a to je da su iz onog sramnog, nehigijenskog, šatorskog naselja, čadorskog, koje se zove Ćaciland, videli to pevanje i šatorsku proslavu smrti i propasti. Či majka je došla mrtvog sina, da za mrtvog sina traži pravdu u državi nepravde i bezakonja. A oni su joj puštali pesme, na primer sa tekstom Došla majka sina da potraži, pa onda pukni Zoro, staru majku probudi da vidi ko joj dolazi. Znači, ja zaista nikad u životu do sad možda nisam doživao tu vrstu sramote lične na konto postupaka drugih ljudi, pa makar to bili i neljudi koji su u tom šatorskom nehigijenskom naselju. Znači, i tu ste videli jedan set tih takozvanih patriotskih ili nacionalističkih pesama, srpskih, koji su do te mere zloupotrebljene na najcrnji način da se seiri peva i bairi nad smrću ljudi i nad tragedijom jedne majke. Znači, ta doza neljudskosti je vremenom implementirana u srpski nacionalizam, a nikad nije bila njegov deo. Znači, implementirana, i to je zapravo prava slika kako su boljševici od srpskog patriotizma napravili šovinizam, mržnju i sve ono što je Srbiju dovelo do potpune propasti. To je delimično razlog zbog čega ja više snage nemam, recimo, da radim ni istorijske emisije. Jer u ovom trenutku pričati o nekakvoj istoriji, o nekakvim istorijskim pravima Srbije, dok se sve ovo dešava, dok imamo ovakvu vlast, dok se ovako upropašćava Srbija, za mene je samo saučešće u ovom zlu i osjećao bi se isto kao i ta bagra tamo koja je ovoj jadnoj ženi sinoć puštala te pesme. E sad, da se vratimo na ovaj drugi deo. Znači, haotizovan, neorganizovan protest gde smo videli da je gomila studentskih profila tih pisala ljudima kako treba da se povuku sa ulice, kako nisu bezbedni i tako dalje i tako dalje. Znači,
pa su neki pisali da treba ići, pa su neki posle brisali objave, pa pisali drugo, pa onda pisali nekakva kompromisna, pomirljiva saopštenja i tako dalje. Znači, došlo je do haosa i dezorganizacije upravo zato što su studentski plenumi i predstavnici sasvim očigledno obavešteno izbušeni i manipulisani od strane KGB boljševičke strukture, znači od strane njihovih obaveštajnih službi koje zapravo imaju svoje izvođače radova ovdje u Srbiji u BIA, u UDBI, znači i u svim strukturama, znači ne samo tim kao sivim obaveštenim, nego u ovim strukturama koje čine razne javne ličnosti koje su jako bliske studentskim protestima i tim studentskim organizacijama i plenumima i kojim se predstavljaju kao nekakvi prijatelji, pa čak i predstavnici koji će možda biti na nekakvim njihovim izbornim listama. Da napravimo sad jednu retrospektivu. Na početku nam je rečeno da smo svi mi koji smo se ikada bavili javnim poslom, javnim problemima, šta su, ne znam, problemi Srbije, kako oni treba da se reše, šta su nacionalni ciljevi Srbije i tako dalje, da smo svi mi u stvari budali izgubidani, čak i zlonamjerni, jer za Boga mi ništa nismo uradili, a evo, deca će sad sve to da promene i silazi bukvalno raj, počinje raj na zemlji, to sad kreće, a mi, eto, smo krivi jer smo uopšte i živi, tako. Bez obzira ko je kako proveo ovih 30, 40, 50 godina u prošlosti, da li smo se vukli i mučili po raznim protestima, borili za ovo ili ono, nastupali, pisali i tako dalje, svi smo mi u stvari odjednom proglašeni za beskorisne, za protivnike i za zapravo maltene saučesnike režima i zla. Međutim, posle godinu dana više niko ne zna da li protesti studentski uopšte postoje. Niko ne zna šta im je cilj, a ponajmanje se zna ko ih vodi. Znači, prvo je obećavana direktna demokratija, kao neće više biti izbora, vladaće narod direktno preko zborova i plenuma. A šta smo mi govorili? Šta sam ja govorio? Da je to šarena laža, da u savremenoj civilizaciji jedino borba za slobodne izbore i slobodni izbori jesu način za promenu, da to što se priča o nekakvim plenumima i zborovima kao alternativi izborima, da je to u stvari komunistička, odnosno pseudokomunistička šarena laža, koja ne može dovesti do promjena, a može protraćiti ogromnu energiju i vreme i volju ljudi. I šta je sad na kraju? Na kraju imamo priču, dajte nam izbore, nebitni su uslovi. Samo ne znamo ko je na toj izbornoj listi, ne smemo to ni da pitamo, a iskreno, da vam kažem, mene ni ne zanima, jer imam dovoljno godina iskustva da znam kakav profil ljudi će je sačinjavati. A da stvar bude najčudnija, na samim protestnim okupljanjima, ja bar nisam, a teško da možete vidjeti ili čuti, znači vidjeti transparent ili čuti zahtev za izbore. Ja tako nešto vrlo retko viđam po tim protestnim okupljanjima. Dakle, kada sve saberemo, jasno je da je krajnji ishod protesta nakon godinu dana jedan haos i ako su narednih 7 dana ne iskristališa neka jasna ideja pritiska i jasno vođstvo protesta, a sve su prilike da neće, Srbija će se do marta meseca vijeti po močvari svojih raznih zabluda. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom.